أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين. بارنلو جلماديا مجلس جماعة كيكا في مسمدين كي با حتى هابلا مجلس كتلان كان سيجا وجان ديما balbe kontonna hormonin bunya kontrola barinya kontrola baranyo ya kontrola jannato dingal la kontrola kontrol kher linga khalisaringa abebe kilin nayen alun kafta dunya jammarigo alako kan alamalun kafla janna kallanke konola mba fala be kilin nayen ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kontrol tambo kola wakati bota nganne kitabu bayen damu tanatelamu al aqdariti ke mogolu hamin tumbulula na karamo ba ustaz sheikh abdurrahman al aqdari aha keba min tu muslimo lubulula ko ngam fanna fala natelamu ne maliki kunda figi hati nga samba wakati to han sutiyata nsita sujudo dingirama sujudu sahwi dingira na wala dalu tanonne babu fi sahwi bunda min be kumala ñinoma wakati bota ala la ñininge kan ala man kitala ngan ko sagid na wala da kan alhamdulillahi rabbil alamina baringelle konoto diya kamma ñinin karolu kamma hayilbularolu ke alhamdulillahi mangina bar nata yilbula tugun ala ko hala jokki insha Allah ta'ala fal tala se nde mangano kitabo ñin timmala ala mo soni ala ñe nin ala hatim manye ala ma kelan nyam bara ngi ma khalisa ringati halalum be kilin nala mi jo bulu bala dolunde minu ba fola ni minu hanne long ani minu bala mela ala mum be xam famuna fanna dino la binna wala da be kumala wala da muhammarin balama kitabo nyin kono la natelemu al aqdariti natelemu ngino sujudoti ngino sujudo mbe yilibularo kela folo bandar tala wo ñaale minu hamunun diino kono la ala ko munafanga seno bunyala mbulula nsena wo misalo dolu tile ke mo hanne lo mindin be kala fali tetigi ma hana wo misalo dolu ti ala ko fon sem fam munafanga la bo to ñino be kumala adama din ñaañ le ma folo sanne be dun nan na wala da kono la ñino ko fi dolu beje satara alimamo alangino khasiya alimamo sengina mo ba Allah sallallahu alaihi wasallam alimamo nyin se fili ngino bente karambaliyati ni mente kila ba me ngina sallallahu alaihi wasallam ngino saluto abente kulombaliyati kila ba fanga sallallahu alaihi wasallam afanga ngina tale saluto wolu keta nemo le tinye wala hatu bimbe dalilo mutalawul ma hadisu fo lulu nata kila bale sujudu sahwi tobe nyama hadiso lulu nata mimbe sahari insha Allah ta'ala wala da kono lan senati na karamo ba Sheikh Abdurrahman al-Aqdari ke mo le bangeto annata nyinin karo lulu tibitugo l'Aqdari la banga nyinna ninyin keta minna nyinin karo asata fo konti siyama insha Allah ta'ala dondin alu seyla kan banginon te basiti ngino basinte altala dali alquran o kono la ko quliqal insanu daifa altala adama dinge da
abella khamfuri adama dinge abella khamfuri sa adama dinge jele wakato dolu abe sewa jahuri wake sabuti hakilo hawi siwasa isaje sunuri wakato dolu aman kende wakato dolu konto filo do ba kan afanna kuto ala dimba yalla kuto fala na fulla kuto ko altala hawdali alquran ko la nyamno ko innama amwalukum wa auladukum fitna dinku konto filo do dimba ya ku konto filo do jangar ku konto filo do nafulu ku konto filo do se adama dinge wi siwasa le nente hawi siwasa tendoron amalla fushikan wala to altala hadino le sonni en altala dala alquran ko la ko yuridu allah bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra altala be la fila sonni ala la nyen dino nyinto antala fila gole ya wola ni ngina ta tinyari min yeso to se to be nyamina insha allah ta'ala jello bundalaka altala dar ko ma ja'ala alaykum fi din min haraji altala man konto fili wolan kun dino nyinto mutashaddiduna lubele keri min se ko be to gole ya ikima fusla sa ke tal jahannama asengine la farra salula hangine la sungala hangine la jakkola hangine la barani ma bele la kalba salato hangine o bele ni hima kundinna asho be ke je to kita be tahla jahannama le ana yom wala hadisu na ta lundo sidna umar radiyallahu anhu hadisu e mutatama ko lundo kila ba na ta marabure luti ni ta kelo to xamu ko lu mutaten hi jonnya musodo tarta jonnya nyin kono la ana dinge bara ma dinge dulalo atuta bitu gon tas abe tahamala iji wajadat sabiyan fi sabiyin ana tana dindin kunto doje jongo lutema marabude lutema hadindinga jasunje la hadindinga la hadindinga susu hakke adinga le taramo adinga wata filama amalo dindinga jamina susu dindinga muso nin dinku goleya o bata tahamuta jon nyala adinga bata filama adinga ama adinga dulalo nyate gedanin kanumin sala bonon bebo kalamale muso hadinga nyin jasu hala karadala adindinga susu kilaba sallallahu alaihi wasallam hamusu itam adama digalla akoko atarawuna hajihi limari atarihata waladaha fi nari yala din muso nyin sa dinga nyin tano ha faitato muso nyi asa dinga nyin tano ha faitato kila koko la iko kila ba en kola wallahi muso nyin juso meno ha dinga nyin faitato madama dinga lemu iko fannin jongobe ala yen jon nyala فقال كلابكم با الله أرحم بعباده من هذه بولدها بال تعالى سهنا جونغولا حسيا مسو ننتي نجانا هننتي من كجانتا دينلا الحمد لله رب العالمين على هننتي دول مو ينتي السجود الصحوي لنين سالو كونولا نينو سجود سالو كونولا كرمولا نيون سوسو إمامنا مالكي إمامنا شافعي إمامنا حنبلية imamna hanafiya bari komu tumo be ton ko ke mo hantulu tu awa imamna maliki le maji habole ka insha Allah ta'ala ba be bunyarin ba be le barakan ke mo tabe o be altala taralin sa ya hantara non ne alakanan fali sujudo mu bunyaleti altala tumo minna ala fita noto sagir la kela noto sokhir la kela banko nyinkan ba kunto sutu yalla la nin kon na alqur'ana kulo betin na wala da seddan muqaddimatu fo mamandum babu ngokono la bari mba fele halon sujudo tono jamam bala halon hay hakilo tu wala da nyin ku betike ha fahamu tono le bala ko fi sujudo hadi ala en jawke to momin na altala la fita mbe mbada madala aha sawra nyoya maleko dula sawra nyoya nta maleko len kombe not sogir la dala banko kai ko en kise fellaje min se ay so tolbi altala batula hanga tahabu law kisa so la male ko min kalama altala ko nga fellon ne aluma millon ambe mbada madda ana tan mbe mbada ma bunya ko male ko hi famma jigaye made sujudo mu famma jigole to wulumo fondala dugoto sujudo nte ke mo ha bangi ko famma jigole mu hi famma jigaye mo hose femfen din kila alifaye ha bunya la hasiya ko beti ha bunya wala hasiya ko beti wala hatu altala dali male ko liye kalu sujudin be mbada maye ko yen ko asjudu li adama be asjudu adama be yi famma jigaye annabi la yusuf fana asibo tale afanga wulolu anata talu bi famma jigiri ngaye akoko inni ra'aytuhu li sajidina akko ngajile be bi famma jigiri nye moto mo kanna hi famma jigi
idaman so yen ila alifa yen ila bunyamo yen ila nyatongo yen o famma jigo wo nin tinyaro hi soto salo kono la kumin sa toben fo yi famma jigi alaye wala musujudoti fo hi famma jigi alaye wala musujudoti hadiso minu nata sujudo ma wa siya sujudi bali yawo wala keta sabuti mbemba dama da jigita banko kan ala tubo la ibulisa baita nemo ma bambe madama ko ko lale na tadu dan ko la ikomba kala nya na tala ko en kikana yirdingen dumu bari altala na tana kitala ajigita banko kan kafirin be madama jigita banko kan ibulisa kuma yin befo ile wullamu ma halon kuma ko le ngino salu tonte kunna buati ibulisa hangan neta ahi kongo adama dingeluma akwa talaye ko marigo anzirni ila yawmi yub'athuna ko marigo mbati tare khasiye dimma haybe adama ni na bon solu bele kunina luminna atala kan ko innaka minal mundarina ako komba ibe dugundi jonglu kono la ma fo yende haybe la kunina luminna bari ila yawmi waqtil ma'lumi hanga tahabula waqti la mimma malondi dolu ko bebe faala to minna kafiri ibulisa bato soto ibulisa hi sigi adama dingelu yambitu la jarabiri dingira iha fusike ibulisa silankere ma yenji altala dala alquran o kono suratul arafi akoy ibulisa ko qala ako marigo fa bima aqwaytani idan nafili adama dinga minu la kulaten adama ni anin hawa ni bon solo iha nafili ibati tol sugandi la akka udanna lahum siratakal mustaqima imaje as-siratul mustaqim mo siyama be silo kan chatra silatilin dinte alamul lola siratul mustaqim kan mislimo be sa wala tara alala fatihatul wolunde ikhdina siratul mustaqima akom mari go mbi bon solle mbi adama en bon solle filale ime tara silo kan silo min be matilinde summa la atiyannahum min bayna aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirina shukur lillah shukur liwalidina kom bi siya mangale filale ime tara bile nemo jan sala ibulisa hajjahu ya lo adama dinge yen kafirin non walankena mata annabi mo le hadisu lunata ko ibulisa se lankena mala adama dinge yen ki kana tongondi ta ase lankere ma yen kukutalla ha lankere ma yafugo ko ibe salila ile salo khibi siwa se ile salo to imalo e khamun sali imalo e khamun ke imalo e be mun kela baltala annabi mo tala ha bunya nema banyin na telemu as-sujudu sahwi ni no sujudu tin mo ko ngina ta salo kono la kunna guwante de anyalo mbali abidu wa salo to ben wala man kan alimamo bulu alimamo mo me alimamiya tendoro ko ba ki kusan fatiha karanna anen suratul ikhlas alimamiya sarto le munyinte hasalo nyalon nati bulu le hano tobenna annabi mo sallallahu alaihi wasallam hay bangila ko ma min muslimin yasjudu lillahi sajadatan illa rafa'ahu Allah biha darajatan wa hatta anhu biha qati'a akum mo me sujudi alayen sujudi kilinna fal tala hajunubo labbo yen sujudo wala hi darajo ko tala boto nabi walada be kumala wa sujudo bundalama insha Allah ta'ala alama soni ala kitabo kila ko babu ako bundabe jang fi sahwi abe kumala nginolema fi bayan hukumu sahwi wa asbabuhu wa sifatuhu mahalluhu ngino kito ana sababu ana kenya ana dingira ngino mumunti adama dinga hakam minkela itute make yilintaku adama dinga hakam minkela itute make ngino bulo may hakilo botaku wala mun nginoti dalilo mutata kila ba sallallahu alaihi wasallama ala hadisu minu nata kone moko nginata e sujudu sahwi ke gonko hadisa sakharin lulu nata ma insha Allah ta'ala bena la betile na wala da kono la man tulla maliki kunda ngino mu sunnole sujudu sahwi mu sunnoleti ngino sujudu maliki kunda ntulu kenya sunnole mu karamo la nyon so doliya wajibole mu doliya wajibinte imamuna shafi'iyya akoko sujudu karamo lo nyon so doli ko nganne se kala doli ko nganne me kala doli ko kabe hatta juri nganne mo doli ko kama hatta juri nganne mo bari bambe kumala malikiya kito le insha Allah ta'ala ngatlo kan
mbe kumala fi sahwi ñino lema ke mo ha bangala mu nema nan kafar kila ko kitabo kila ko fasajadatani sujudi fulale seke li nuqsani naqasu yen sujudi fulale seke naqasu yen qabla salami sanni be salam alaykum بعد تمام التشهدين تحيا فلو تيمو كولا يبتا كرا تيمامولا نين نغسو كتي يكون سالو كونولا بنا لا نيابورو مال ان شاء الله تعالى نين نغسو كتي يكون سالو كونولا يا كان حسودي دي فلا لك با نغسو مو مونتي دو بوتا سالو لا يبولولا دو بوتا سالو لا يبولولا بري نايل بولا لو كن نوالا دا كوتون تو فلو سالو beto sigirin ku sabaleti salo tonkanga lubeji amebe no fo minu safo dol safa ko wajibolu salo wajibolu amebe no fo minu dol sa ko salo farlolu amebe no fo minu womu tanni woroleti tanni woro e mume se sabe kilin nyabo ma obe mu salo wajiboleti salo farlolu moti sujudi doro me o tobe salo sunno tannin nani salo sunno na maliki kunda tannin nano nyin sujudo seke sagile yen sunnatu muakkado le joti woro mu sunnatul khafifa lati sujudu meke o doro nyen tannin nani salo sunno sujudo hakankele sunno le yen ni mo ha sunno tujele ise sujudi ni ngata sunno kule ise sujudi ni farlo tinyati bulula ko fana se tobenne nyirin karo be nare fo bilulu ko inshallah be sila be kilin male bal ndija min na fola ko fasajadatani sujudi fulale be li nuqsani naqasu yen qabla salami sarni salam alaykum be kala ba'da tamami tashahudaini ni misali fi ibe salifana salila naqasu keti kun salifana to ya kan baro min be kala ba salomu kuma kanga loluti anin barolu kuma kanga dolumu fatiha karangati baro dolumu sujudolti anin wuru kongolu kuma kanga dolumu aw gulloroti anin lankeremaro baro dolumu jiginin yeloluti kuma kanto ke barato nin sunnole kemmo sunna golen sago dole mu ingena tawle do kuimo woke sajada imari go be sujudele qabla salami sanni be salam alaykum ni kurate le salfana salila ya suyidi fulo boy ingina tamin ko inta okela sunno le mu inta sagila okela bitugu misalo buloma ina ta sami allah liman hamida ko moko ina ta na ilu la dum manyin ke ko ibe suyidi lale inta fa bitugu ko ngasagi salo ma wasabula ibe suyidi lale qabla salam sanni be salam alaykum bari tuma jama بعد تمام التشهدين التحية فلو تيمو كولا بيلا التحية فلو كلا لسلفنا التحية فلو يبو كلا له نيكوراتا حتى يا فلان يو فنان كه أركان فلو كولا أركان نانو بنا كمالي لا تحية فلو بيبتا كمالي يجيد بعدهما تشهد أخرى سيدي كولا إما ستحية كتلاكا إن مالك كندا بلورين ينما ما جهبو دولو تو إسا جهر مسوري كولا جا نيال مامو نينتا قبل سيدو تو nen defo baada sujudo to na kurata sujud la nyaminna na hile wuli nyana sa ko assalamu alaikum dolle maliki kunda kole ko hat tahiyya kutalakan ya tahiyya kutalakan tahiyya bata ke sabati kun salo kono la wonta ba tidi bar assalamu alaikum wa sartu la munyinti a ke sal tahiyya kola woto fasajadatani sujudu fulale be linuqsani naqasu yen قبل السلام سنم إماري وب السلام عليكم بعد تمام التشهدين تحيا فلو تم قولا يجد التشهد أخرى أسد تحيا كتل جيدي بعدهما ألفلو قولا وكما بتبنو سنة قولين بمن منكو سجلمو بعد تنم فلا تنم نالي لمو سنة قولين مو سجلتي أفلو مو جمانتي فمن بلال فاتحة كان إتاتا سورو لا كان في تاتا آية لا كان ومو سنة قولين التي مثالي في subaho sali ha fatiha doron na karayin na tahi biti iman soro lakan iman aya lakan ni hala sa satra sunna kilin namu abata la dari la do ko fo sunna fulana da sunna saba je si wodi be ma bari ni mu sunna golen leti ito janga ni na wonya iman fendo la fatiha kan o mu sunna golen leti be sudi la lawe kilin
wa sirru anin gulloro fi mahalli sirri gullo dingirato ya kanne hay kanne jigi salfana karangato itata ngina hi kanne le salfana karangato al mamulu hakkanyi lonnal hari mara bu kangalo arabu kanga mo arabu kanga leti allongo asende manganna dino la fahamu bar ni ha fahamu ile jahanga kanga to wala be nyinenna ma fa de minu ba fi hasali ile kanga lu to ko maninga kanga lu to ma de ngole hadino fahamu halon afoko ko ni ngina ten nga kanyin ne kele hawolo ile kanga to wala hakam kela anen gulloro asaban nyoho woli jaharu fi mahalli li jahari hag lankene mo dingira to yakkan hi kanne le jamminna fitiro lo fudo itata ngina hi kanna jigi ti safa nan nyabo ma lairale bala hagina do hadam to ko ali hamudu sanni be ayo fa le banne yilibulate ha to be lankene ma se si woduma wa takbiru ani allah akbaru fo hayr takbiratul ihram min manke haramu kabaru ba haramu kabaru bu farlo lati wo ko allah akbar min bebe folo be mu sunno lati ni ngina tawlu fananku o fanammu sunna golen lati hakanna su diyoye wa qawlu sami Allahu liman hamida ni sami Allahu liman hamida kuma fo o musunna golen lati wa tashahhudul awwala nin tahiyya folo o musunna golen lati wal julusu lahu anihi sigi tahiyya nyinya o musunna golen lati wa tashahhudul akhiri anin tahiyya la banga o musunna golen lati tahiyya la banga o musunna golen lati hisiga ya mu farlo ba ya kan salamu alaykum la hisigi salamu alaykum yo mu farlo lati ku sigi sago nyinya musunna golen lati mo me sujudu sahwi kenna ñinu tano yen salo kono la mo me woke wasajada tani naga so tala moti wo se sujudu fulo kele sanni be salam alaykum na mena la kila sila sujudu fanan kenya do male ana dingiralu wasajada tani sujudu fulale fanan be kirin li jiyadati gido yen nin do kafuta e bulu la salo kono itata do kafu salo ma ba salo seno makka fula adama dinga bulula ali hala siyama may mano nimbo hoko bitu ko Allahu akbaru ya haramu kabaru ke fen nata hana lay kan bitu go be janga kafu salo male dolu ko har ni dinga be kasila e ha dinga ta ha bambu wo janga kafu salo male ini wo ma damuta barala kullu hali kuto soni ya ketale dimbati go le minu dinga la kasu habu bari sima insha Allah taala bari mba fi haminto fo bi o sajada tani sujudi fulala fanan be li jiyadati gido yen ba'da salami sujudo be kala salam alaykum wa qolale nin do kafuti ma ibulu la salo kono la wo ke bo sujudo kala salam alaykum wa qolale o fanan yatashahhadu amari go be tahiyala le ba'dahuma sujudi fulo nyin kola wa yusallimu assalamu alaykum taslimata ukhra assalamu alaykum kutala sali kilinga nyin salam alaykum o batake fulati tayyabata ke sabatinin salifanale mu bari wanta basiti tayyale ke saboti wanta basiti ko fi munna nyino le keta mbem fon na sagila alama hi fam majigi alaye njanga nyina min na fase di nyamma jongo leti jongo be taxam furinne boto hari wo mambu nyam ko hakilo ma fugo ko suba ko mu tayya kilinna te assalamu alaykum kilinna mo bar ni ha gido hi soto suba ko gido hi sota to do kafuta suba ko mai bulula akuma kam ma to fa ke bara ma to misali fe ngina ta suba ko kelo sabati ingina ta e suba ko kelo sabati nente ingina ta ali hala dolu la suba ko kono la ya kan ha minke atata siye bulula tata dan na tambe bulula sadro to suba ko bitu be assalamu alaykum na ni kurata assalamu alaykum na ha ila sujudi fulo ke na telemu ngino sujudi fuloti o ko le khas sagi tahiyala assalamu alaykum boto ku fulo inamu ba sujud ngino sujudo se ke ku sabalela na malikiya nagaso do khaboy ala nente jiyada to do halaka nente nagaso nin jiyada to fulo halade e hanyina hadobo salola ata salikile ko la do manga kafo mabulla misalo bulo batte ebe salifa na salida ina tema isigi tema to sigo ke ima ta yake ina ta na ili bulo belo sabanyo ko njanga na gasole ke ko mbata wuli ngaka han sigi jamina man sigi no kili iboto e ha otobe e kura to tobe na ta salikile ko la na gaso mambati soto
gido man taati soto itaate hakilo taata boy taata salo en fan ki ari kan woroti nende taata ki ari kan woro wulati satra naka so bati soto gido bati soto sujudo so fanan to benne nyin ku sigi sabo sujudu sahwi se kay loliye ako kise sujudi kuta fanan na nyin dalilo mutata kila sallallahu alaihi wasallam dole ko kolla khansaro lamo kila ba ahalla khansaro sali ani muslimolu kafiri kurata ahalla khansaro sali lo fula abota bara be misilo kono laji iri kunto dobe je abo da fele ne ta ha konyo lawo kan senna bakar be majigirin senna umar be majigirin bari kila mirin habun ikafunyo ko lemu ikaramo lemu na kila senu lemu ibitankele mu jigi siyama mi na tema bari se malo ma jaho ke se silanganya iman kila ni nenkano hala kan saro sale lofula assalamu alaikum ta banda kila ba sallallahu alaihi wasallam ka be na la bola ke do bi je safa en ko juli ya deni wahi teriya kila ba ko ma ko kila ako salo kasara talaba fi janga nginale dole janga bonyen la kan saro la ba muslime ya alhamdulillah rabbil alamin inna haddino nyima ya bislimi ala kamalo le janti meke mo lu tabeto bari hi baba long hi karamo long hi tata long ni ha ja hakudo ke sondo ke itata yela kan alqur'ano kono la hadise sinu lu kono la ko dino man so minna hari ma fa fala na fa katale bay ma no fa bata tubi amanu ite kanale ni ginken ite mankan hayila alifale ni ginkuto dino meso mimma ila dalilo je kola ka manyi hari mala ni gingato hidenga la fanan hata fa fala na fa wondin tola atala ko la alquran ko la alladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana aghfir lana wa liikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina qilla lil ladina amanu muqomi ina jamano mambe na tili mambe awatala baluki abatata iyele tatantanga ma wokoma wallahi hari ma jalegi ikani ya ha mato bay malon tantangani fa bata tubi ala batala tubo muta se ala dia abata tubi ala batala tubo be khalsari ite be dendinga la ka hajunu bi ko inkele ite junu be tambila bunyala ba ala may bulo fola annabi sallallahu alaihi wasallam hanim bangele akoko ni mo ko fakata kalu hala kunyi malu fala kukuro bitu wal kanawlu fo al kukuro wal kanawlu fo dule ya dene hibol kila ba ko salo ka sa talaba fa janga kunto stiyale hakila ba nyininka ma je hila alifa nyininka kudo mai man millon tanante ha ma nyininka dino kudo mo mun nan bai hanyinke mun nan tate hayinke mun nan karama way hayinke ni kusanya ta nyininka la gasi mi soto kila ba ko salo man ka kundo stiya ko man nyina ko fo juliya de ni tonya ma jongole mu sebol hi salo to don ki yon ko juliya de ni tonya kila ba sallallahu alaihi wasallama asagita fa salla rak'atayn thumma sallama hari kan fula sali anatana assalamu alaikum ba hari kan nani lam la kan saroti hari kan fula sali haramu kabaro ke hara ansaro hari kan fulo to min beturi hawo sali assalamu alaikum da summa kabbara wa qala nata takbiro ke tugum fa sajada misla sujudihi asujudi min ke salo ko la hawo nyokon ke aw ati wala nenta haja woti summa rafa ra'sahu wa qala ha salo ko tota hasujudi salo ko tota fa kabbara ha kabaro ke fula summa wada rasahu man sagita salo le sagila banko to fa kabbara hakabaro ke fa sajada asuyita misla suyudi halaw nyon suyudu la aw atola nenta min ngaja summa rafa rasahu wa qala natana salo ko tota wa kabbara takbiro ke imaje hadiso nyin danta jang hadisa kutalu nata ka hata yake aw figa karamo kolu londin te keri wala hatu karamo kolu ko londo be to fi samante figi halamu nin ala ha figi ha londo di may khile dino nyalo figi ha mu alqur'ano ni hadiso nyabori ngeleti ni hafigi hakaramo kuma fulala kumo jobola nyohomma hadisa fula batana minun tekilinti chame ko shafi'i ko te maliki ko te shafi'i ha hadiso nyinje nyadoma maliki tata hadisa kutajia bebe lorin kila la hadiso luluma moto figi hawal sibon nyomma yinin karifulo kola ke mo ha bangala mun ne ka farkelan ko kitabu kela hansamba sabanyo hoto akoko man nakasa mataje akon sabanyo hol jende nim mo min nganna kasiro ke salo kono la wajada man gido ke sajada wa ka be sujudla qabla salami sanna be salam alaykum ko fi
naga so sujudo le sembo habun gido sujudo ti ko fi naga so sujudo satar la hambi be salo kono la iman salam alaikum folo bo le sembo habun bari gido sujudo ise bole salo kono la folo ihana ari kan fula sali igina taminna nende hari kan kilin sali nende ha sujudo doronke ba satara wo be kala salam alaikum ko lale bo le hatu na fulo be ki soto o man nakasa ni mo min nakaso ha soto wajada tata gido fananke sajada amari go be sujud la qabla salami sanna be salam alaykum qabla sujudo le be kala waye ko fi qabla sujudo le sembo khabu ke mo le bangeto hasiya ba'da sujudoti o man nasiya sujud al qabliya mata sujudo lu fo sujudo musabo enati gido nagasu awa nenta fulo halade ko badnin karo nani nyoko kitabu kela ko man nasiya sujud al qabli matalo qabla sujudo na xam ko soto nin naka so hi soto sado kono la wala mo qabla sujudo ti bari hakan ha qabla sujudo ke sanni be salam alaykum na wala hake qabla sujudo ti wala hake qabli ti uljoti ko nyaato kanke jannen kanke janne be salam alaykum na sujudo min kanke la ni tata ngina bitu tata salam alaykum salu be to ben nadi misalo bulo ma dino alamu sonno me noro kela nyala ma faham nya soli ala nye dino mu fahamu taleti dino amu fahamu taleti ni haje kilaba sallallahu alaihi wasallam ni hala hadithu wala saka akoko umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu hatta yaqulu la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu salata wa yutu zakata fa idha fa'alu dhalika asamu min dima'u wa amwalu wa hisabu ala allah akoy hanya marle kon adama dingalu jahadi kay khasom alama khasomma iha sun iha sali iha jakobo ni hoke ila ko tobe ala bulula ntenti korosila salo fana misalo bulo mate ya haramu kabaro ke salo farlo tanni woro ha bedi ya haramu kabaro ke ikhi lo ayen ya fatiha karan ikhi lo ayen iha urukongo ke ikhi la ulhabo urukongo to iha sujudo ke ikhi la ulhabo urukongo sujudo to iha salo jogono beke hay kurata bari bo kono da bidugu sunno do tata na kasibulu la ya fata fatiha karam fatiha bata saha bari minga kala la fatiha kay ngina te mo oke ya la farlo nyin be ni sunno min be janga kete so be la fay ko ba ko mo soro la fatiha kan la sa de bata farlo hakko na kasi bata farlo hakko na kasi ba bata farlo di bata fatiha karam bata uru ko oke kila ba sallallahu alaihi wasallam ale sebolu sarti dara mo doma kabata kalmatu shahadatu fo ala ko fa sa nele kisi kila ba ko ka la ilaha min fo kala mun kelo barajola mo ko batale saluke nin sabu wondin ta salo to ben atata ngina sunna kilinna ya la salo be hakan na fayla sunno en sabula ni gele salo be la fay bandum batangi na salo to ngay na fay hado kuta damuta ijangi le salo tinyala wonya ijangi le salo tinyala wonya ajele wonya iki bata dinga jani hadi kerlanga la hakan jani la hadi dinga ma nin dinga ma son kerlanga to mbote ba tulalaje ba ni dinga jani hadi kerlanga ma sa to mo wi hakan hamin to muta ibata tahola bula mo hakan salo basilul to muta la lasido wolu farlo lu be batake batake na sunno dola ibe katala ha to be nyala lon atobe nya mbole nyalon na abole ko man nasiya sujud al qabli ni mu'min ina ta qabla sujudo ko hatta sallama ha salamu alaykum ta iman gili bula hay salamu alaykum ta dunga ka kelle sanni be salamu alaykum na sajada amari go be sujud la in kana qariban nin khatra wa tistunna ile bula ta men salamu alaykum ta ina ta fan kana qabla sujudo ke make ya kana sujudo ke abanta wa in tala barnawu ce ta janya aw kharaja min al masjid nenta mari go fanga boto misiro kon la few qabla sujudo ba na te manke satra salo man kamali salo aman kamali inginata iboto misiro kon la itati le kenato itati le butiki la itati le dambela ali be sigri ne kafno le be sumunna yili bulata qabla sujudo han to le salo en fanga kon la ma to ben o ken batala sujudo settinya ba kan kele la sanin salamu alaykum be kala sujudo settinya wa tabtulu salatu salo fanan settinya ma'ahu sujudo le tinya fi matabe dole tinya se do tinya salo settinya sujudo le tinya fi ba sujudo bata tinya mun ga tinya abata me jahoke gumu khabla sujudo do ronete khabla sujudo na te meta ase salo tinya le ko fi salo tram man kamadi
bar sarti jaman ke mo ha bange ko kitabo kila ha sarti la da fe ko in kana anyinata min ku wonya nin wo keta ala thalasi sunanin sunna sabale to laji sunno salo kono la tannin nani sunna golenge sagu hara hakile na tujo ken salo settinya na man kabla suudo ke bar woro min be feyare wonya nangi na taw dola o ken me salo tinya fo na ha sabasi abolama ko in kana na kita la thalasi sunanin sunna sabale to laji au akthara nente min ngasiyawti wa illa nin wonte au akthara min jalika nente min ngasiya sunna sabati wa illa na man tagasiya sunna sabale kenti sunna fiye malu fala tabtulu salo metinya oto potula onyala banta mbatangina man sunna fiye ma nyinke man yawa sujudu qabli keno fayda han salo wata tambi basi wonnente moto la onyale moto na salo sakata na salo betula nyamale insha Allah ta'ala satara ala bile salo ku wonya ko fi munna idanga ngina sunna fiye maleku idanga ngina sunna fiye maleku bara wo bara abena lodula bena kenya nga koton ñoxonti ke moxo ha bange ko nga koton ñoxonti nga guli ñoxonti hari alaya na ko xasiya ñoxonti hari alaya na ko xasiya ñoxonti ma sunna fema o ni ngina tawla sunna fema mu worolati adole mu sallawuloti al iqamatu ingina ta man sallawuloke njanga sali sunno le mu bari mo me sujuda doronye ba kilin namu fula ñoo mu jabanti at taslimatu saniya salam alaykum fula ñoo nga salam alaykum kilin nake ko man fula ñoo ke min be lala alimamu wa alimamu ke wa kan kilin nake lan maliki kunda baral man farlan ko hakan alimamu ke salam alaykum ke la fula tile wal musunnoti asaban ñoo o mustahabbolati ingina ta iman sallawulo ke iman salam alaykum fula ñoo ke wal jahru bi taslimati al ula anin salam alaykum folo lankenemo omu sunno le ba sunna fi malamu ko da ko assalamu alaikum hali fanga may fanga kamme wallahi bata sunno tuje bari me sujudi wala bari ni sabo be keta nyonka iman salo le wuli iman salam alaikum fula nyoke ya salam alaikum fo da ko to le nente salatu ala nabi min bellala tayyala banga ka allahumma salli ala muhammad wa ala muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ibrahim ingina te moke fa mu sunno leti bari mu sunna fi malata falo mu sunno goleti hatta habula atulula iko ha sujudu nungo kan ibulo kan awa do ko takanenta ha shukro la nyin ko sigi woro le mo ni mo mi ngayru tuje satra wallahi awa sujudin tima ba sunna fi mala ba sunna gole nga woro nga sago mi madam o ke mo se sujudu lo ye ijo tula wonyale ba ni woro sago wala mo o ken ibe sagilale saloma ko fi sujudo batatinya salo se tinya sujudo fi ako man nasiya sujudal ba'di nim mu'min falan tatigina ba'da sujudul ba'do mu qabla sujudul nim mu'min tatigina ba'da sujudula sajada huwa ka ba sujudu kila walau ba'da ami har nin sankilin tambo kola ni yilbulata salo mo kafutale mbulula bare ma ba'da sujudu ke ba te dun se ke sali kola le ako ko har sankilin kola ni tata yilbulala ha sujudu ke ni man ta yilbulala Allahu a'lamu ya hal tala tuma do tala asa khafari wa man naqasa ñinin kare kutaman nata ko ni mo min ngan na kasiro ke faridatan farlo la ya farlo do na kasi la yujihi sujudo me wasaro keno bihi farlo ma anha habo ila saloma sujudo mi le salo wasa ingina te salo farlo do la ingina te man haram kabaro ke ingina te man fatiha karam ingina te maylo fatiha ya do iseno le do la ye sujudo me otobe sujudo se sunno lo tobe njanga sunna sago min madam ni ngi ta farlo ku o fanan sujudo ba tobe nale de bari kenya le bola jina lo le kenya ta ko man nafsa farida ta ni mo min nga farla do nagasi fala yujihi sujudo mi marugo wasano ani ha boma sujudo me o wasa o man naqsa li fadaila ni mo min nga fi samantiya ko do nagasi ba salo fi samantiya ko wata ta fo bi sabanin kononto ngamira min nga fise hakete min nga fise hake ni mo min ngo do tuje fala sujuda alayhi wa kan sujudin tima chalo fise mantiya ko fa ni sujudi tawen ile salo setinya moto metala kan donni wala yakunu sujudul qabla sujudu meke illa li tarki sunnatin fo sunna fula tulaji fa akthara nenta min nga siya sunna fulati sunna fi ma fula nenta min nga siya oti
wa amma sunnatul wahida ba sunna kirin ken fala sujuda laha sujudin tawayande illa sirra fo gulloro wal jahra anil lanken marlo sunna golen wolu gulloro ni lanken marlo o ke sujud laye faman asarra ni mo min gulloro ke fil jahri lanken moto ya ka kanele jamine tata gullo sajada e mari go be sujud la qabla salamu alaykum nyaato le sanni salamu alaykum ko fi bata do bo salula o man jahara ni mo min fananga lanken mandiro ke fi sirri gulloto sajada mari go sujud ba'da salamu alaykum ko la ko fi bata fatiha kara ibati kanga fanan nele do bati kamme donc wo ka siale hasiya ha karanti mo may kammeti moto ya kan o man jahara ni mo min lanken mandiro ke fi sirri gullola ita da fatiha lankene ma nente ta da soro la lankene ma ya kanno hi kam maji jamminna sajada mari go bisu ba'da salamu alaykum ko la ko fa bata do ka fu saloma o mu ba'da sujudu lati man takallama ñinin kaari kuta fana ba se lakhdari to en fayda sa be na titenne na ta ñinin karo na jabo o man takallama ni mo min kumata sahiya be ñinari sajida se sujudu ba'da salamu alaykum ko la ibe ñinarin te ilbula ta nani sodu mare wala ñamin na te dununya ko konto filo bila ilbula taw dola nante ila dimba la ko nante dununya ilbula ta kumo dola man tar kiram mo xola bara sikela mo xola beteke tumo be hatu ilbula la dununya ko doluma ni be salila iha ilbula dununya ko dolula bara se ala dia ima fo idala bani tata fo idala sajida mari go be sujud ba'da salamu alaykum wa qala man takallama ni mu'min kumata sahiya ben darin sajida se sujudi ba'da salamu alaykum wa qala wa man sallama ni mu'min fanan salamu alaykum ta bari kumo nyin fanan ke mo ha bangale mu ne manan kafar kelayen kun yino kumo sujudo se kewle ni yinata bar ni hi tawi kumata tentu salo setinya ni kumata ala ko hasalo toben ibe salo konola alimamo filita iha subhanallahi fa ma nyaaje isa fola en ko aketen nenta aketen hara kumo manjanya salo tobenge kumo me salo tinya kuma sigi sabo enamo ngino kumo salo to wo be sujudu lo sa tobe tawo kumo salo to ase salo tinya kumo salo to hasalo toben o me ku ke salo la o man sallama ni mo min fanan salamu alaykum da min rak'atin habo arikan fulama ya harikan fula sali assalamu alaykum ta sahiya ben yidari sajada mari go sujudu ba'da salamu alaykum ko le ko kila ba takele nyaminna hala kan saro sali arikan fulu angina ta sujudu tawma assalamu alaykum tawma ibe salo le kamali lale ni kurata ya ba'da sujudu ke ko fi munna ibata bo salo kono la salamu alaykum batake ibata tahama ibata kuma ibata kudo ke min be janga kafamo yo be janga dum ile salif kilinga inna tema arikan nano nyin ila kumo janga dum wala tema assalamu alaykum bata du tema ali hala kutal bata du tema na man ku to janya ijari kan fulo le sallani ko ta baada sujudo ke wala ko man sallama ni mo min assalamu alaykum tamir rak'atin habar kan fulo may ko en ki janga kan fulo saladu sabalemu sahiyan ngina lati sajada amari go sujudu baada assalamu alaykum o kola iko juliya den la hadiso min tambita o man jada ni mo min fananga makka furo ke fi salati salatu rak'atan arikan kilinna ibe subahu salila itata ngina hake arikan sabati aw rak'atin nenta fo arikan fula sajada mari go sujudu ba'da salamu alaykum wa qala barni ha arikan fula ka subahu ke mo batatinya ko fi salo nyoko man kankela abola ko man jada ni mo min ngidiro ke fi salati salo to mithlaha salo nyokonna batal bi salo batatinya salo fana mulo nan leti itata ngina hayta salo fana ke lo sagiti salo batatinya fitro mulo sabaleti itata ngina fitro ke lo woroti fitro batatinya bay sengina la hadlo fula laka iha tobe sujudu la haben barni ha salo nyokon laka o ke se salo tinya ko ho sayta la ho ki hakilo te salo kan ko sayta le ki hakilo te salo kan moto altala la halon ala la mu lonnati ntolo mu katala le te hakke mo la bangi nyaabu nyen ha mindin nyaabu nyen ala ko baraju nin kama insha Allah taala ala malu nabatul mutala mun jurbo la khafarla ala mun dunya to gosuna alkiyama alkiyama kallan ke nya marwa barkala mo so ko to marwa han kunna dia dunya ne alkiyama kila hormo kila barko kila jahun alfani mal hormo ne barko sablan be mani mal hormoto wato hormoto bi haqqi ja sa'alaka ibadi anni fa inni qarib
أجيب الدعوة الداعي دعاني فليستجيبوا لي ويؤمنوا بي لعلهم يرشدون كل ذلك في إيجادي وما ذلك لله بأديد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.